ala ka banabagatɔ la ala ka yafa ko ye banabagatɔ ala ka lafiya d'u ma ala ka bana furakɛ ala ka tunga di an yɛrɛw la ala k'an ŋɔni a kun ɲɔgɔn na hali bi ala ka bɛn sabati ala ka tɔn jidi ala ka tɔn sabati bon komi nin ye ne ka kɔrɔfɔ ye olu bɔra ka kuma arama bɔra ka kuma an kɔni bɛ min ba den bɛɛ fɛ nin y'an dɔgɔ n'an denw ye sa an kɔrɔ kɔni ka dɔgɔ a la sigiɲɔgɔnya de don an ni bari donna yan depuis a 2002 san laban o y'a sɔrɔ an mɔgɔ min bɛ yan an tɛ mɔgɔ tan bɔ donc bi alihamudulilayi an muso n'an denw an tɛ ɲɔgɔn dɔn tuguni yɛrɛ an kɔni bɛnna o cogo la hadamadenya ni silamɛya ma mais mɔgɔ min ka cogo cogo bɛɛ dafalen tɛ sinon bari tun kan ka don tɔn na hali ni mɔgɔkɔrɔba ye a k'i bila dugu yɛrɛ kɔnɔ denmisɛnnin n'an bɛ don tɔn na an bɛ juru ka i kan i se k'o turu ne ka mɔgɔ ye i bɛ jama dara bɛɛ mais bɛɛ n'i ka hakili don bari kɔni tanyana an tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ ne ka dugu de kɛ sinon an tɛ se ka lakunu tuguni mais hali bi tɔn kɔni daminɛ ni bi tɛ k'i jija bɛɛ k'i jija i ka don tɔn na san kɔnɔ bi wɔɔrɔ a ka ca bon wari bɔ numero si sama don mais n'i y'a ye k'a fɔ n kɔ bɛɛ bɛ k'a ɲa a bɛ bɔ i yɛrɛ la nɛnɛ bɛ mɔgɔ jigi yɔrɔ bɛ ɲa i ɲi yɔrɔ ni ɲa ne ɲi yɔrɔ ma ɲa i jigi yɔrɔ tɛ se ka ɲa donc bɛɛ k'i jija tɔnko fɛ an ka tɔn kɛ k'a ɲa kɛ kariya de don sinon hali tɔn sara dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 10 a bɛ kɛ mais a nafa ka dɔgɔ e yɛrɛ hakili tɛna to a la min b'a sɛbɛ sɛbɛli a papier ka ca mɔgɔ 100 yi ka ko k'a sɛbɛ 5 vraiment n'i yɛrɛ y'a kɛ ba de b'a la e yɛrɛ min bɛ k'a sara e hakili tɛna to bon e tɛna sɛbɛ bon e fana b'a fɔ nin ye ko nin k'a sɛbɛ dɔrɔmɛ 5 ko ka san ban gɛlɛyaba de b'a kun hali ni mɔgɔ min y'a sara 30 o fana bɛ faamu wala 20 o sara o 3 ye o bɛ faamu bɛɛ k'i jija ka tɔn sara min ka dan ye wele wele nin ye kana an yɛrɛ ye koyi minnu bɛ tɔn ɲɛ a tɛ kala olu ye dɛ i yɛrɛ de don donc n'an y'an jija an yɛrɛ ye a ka ca ala fɛ ko i bɛ nɔgɔya sinon n'i ka mɔgɔ fatura k'a tɛ tɔn na mɔgɔ badenw b'u se kɛ mais o bɛɛ degun wɛrɛ de ye o bɛɛ degun wɛrɛ de ye donc ale y'an ka dugawu kɛ badenw ye bɛɛ k'i jija ka tɔn sara an ka ko ɲɔgɔn kɔ ka ɲɔgɔn fana lamɛn minnu fana bɛ tɔn ɲa alihamudulilayi namaratɔ tɛ bɛɛ ka baara k'a kɛcogo la n'i y'a ye nin sɔrɔ tɔn ɲa danamaya de y'a kɛ an dalen b'u la donc an bɛɛ k'an jija nin yɔrɔ la ka bɛɛ wulagɛli fana foli bɛ na di jeliba ma baden fana ye seko kɛ bari ka ko min na vraiment a diyara an fana ye vraiment baden bɛɛ bɔlen bɛɛ ni seko fana kɛ ŋɔnike ɲumanya la a kɔni sela a se yɔrɔ donc an bɛ min fɔ denmisɛnninw ye an bɛɛ k'an jija an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ni min fana ka mɔgɔ nana i fɛ i den do dɔgɔ do i teri do tɔnko kibaruya fa ye i kana musola ka fara fo i k'a bɔgɔ dɔn bon adamadenya filɛ dɔrɔn jama cayalen bon diɲɛ ko bɛɛ sigi wari la bi mais n'a fɔra e k'a mɔgɔ ka sa i bolo wari t'i bolo vraiment a ka gɛlɛn dɛ ala k'an kisi ala k'an bɛɛ kisi donc an k'an jija ka tɔn sara min ka misɛn wale bɛɛ wale donc ne bɛ bɔ kuma dɔ komi jama ka ca ka foli di bɛɛ fana ma ka foli di tɔndenw ma kɔnsiliya yɛrɛ fana ka foli d'a ma nin y'an jigi di dɛ an ka nin minɛ ka ɲa nin ye ka si ale surunya na n'a fɔra k'an ka bɔ yan ka taa Madrid an bɛ joli tiɲɛ donc alihamudulilayi an bɛ ala tanto wani kɔni bɛ lɔda min an bolo yan an bɛ ala fo ka ala barika la mɔgɔw fana k'i jija an ye papiye ladon k'an fɛ yen an ka numéro fana an k'an janto la tuma bɛɛ ka numéro falen e i ka document na don i tɛ sɔrɔ ni numéro tɛ o fana gɛlɛya dɔ ye bon o b'a yira k'i sɔbɛ t'i yɛrɛ ka ko ma sinon ni sɔbɛ b'i yɛrɛ ka ko ma n'i y'i ka document bila yɔrɔ o yɔrɔ i b'a suivre hali ni déplacera ni ka misɛn wolo kɛra donc ka dugawu kɛ baden bɛɛ ye hali bi ala ka dɛmɛ k'an ye ala ka laɲiniw sabati ala k'an bɛn kelen ma ala kana ɲina ɲɔgɔn kɔ an kɔni bɛ min ɲini jama fɛ o de bɛɛ ninnu e na foli di jama ma inshallah a ka to ba el gran recibimiento que habéis llevado a cabo en su día cuando vino el señor embajador aquí a Campo Hermoso. Ha sido un día histórico porque no creo que en ningún sitio de España haya conseguido reunir a tantos malienses como hubo aquel día aquí en Campo Hermoso. Más de 300
40, creo recordar, malienses, y algunos estaban incluso de pie. Y en ningún sitio de España se ha logrado eso. Por lo tanto, mi agradecimiento personal. Y al mismo tiempo, como ya hemos logrado eso, quiere decir que si en el futuro viene alguna personalidad de Mali a la provincia de Almería, sí o sí tiene que venir aquí a Campohermoso, San Isidro. ¿Por qué? Porque soy la comunidad que reunís el mayor número de miembros en la provincia, y al mismo tiempo, cuando hay un evento, siempre estáis aquí presentes. Por lo tanto, muchísimas gracias. También reiterar el agradecimiento, como dije en su día, del consulado a todos vosotros, porque seguís viniendo a la tramitación de los pasaportes, del RABEC, de las procuraciones, etc. Así que muchísimas gracias. Pediros disculpas porque muchas veces nosotros estamos nerviosos o estresados y a lo mejor no os atendemos en la forma en que os merecéis. Así que pido disculpas por eso. En cuanto a la tardanza de los pasaportes o de la demás documentación, ya no depende de Almería, sino que depende de Mali, porque todos los pasaportes se hacen en Bamako y allí hacen miles y miles de pasaportes y poquito a poco van llegando. Por otro lado, agradecer también a todos los miembros de la Junta Directiva de esta asociación y a todos vosotros, a los asociados, el haberme invitado hoy aquí. Un año más vengo aquí y solamente puedo daros las gracias y estar muy satisfecho de cómo funciona esta asociación. Esta asociación es un ejemplo no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. Es una asociación que lleva a cabo su gestión de manera transparente, enseña las cuentas, lo que debe, lo que paga, a quién ha ayudado, y al mismo tiempo se somete a la Asamblea General a la hora de decir: ¿queréis que nosotros continuemos como Junta Rectora o nombramos a otras personas? Es decir, que aquí rige el llamado principio democrático. Y eso es muy bueno, porque vosotros, los asociados, sois los que al final mandáis, elegís, ponéis o no a los miembros de la directiva. Me han dicho, mi amigo Mamadou, que estabais comentando, alguno de vosotros, el tema y el problema de la gente que no se asocia. Yo desde aquí, y siempre lo hago un llamamiento a todos los malienses para que se asocien en cualquier tipo de asociación, porque la unión, la asociación hace la fuerza. Eso significa que cuando hay problemas, la asociación os va a ayudar siempre. Cuando hay un problema de enfermedad, cuando hay un fallecimiento, cuando hay una necesidad, por lo menos esta, que yo sepa, siempre está ayudando. Y claro, cuando hay una desgracia y uno no tiene una asociación detrás que responda y que le pueda asegurar un cumplimiento de unos deberes o de unas obligaciones, bien porque se tiene que ir a Mali, bien porque tiene que responder de unas deudas o tiene que seguir comiendo porque no puede trabajar, ahí están los problemas. Y en cambio, la asociación siempre responde. Y vosotros, desde aquí de Campohermoso, de la Viena de San Isidro, sois un ejemplo de que la asociación funciona, de que trabajáis bien y por lo tanto os doy la enhorabuena y mi agradecimiento. Y ya por último, si queréis al final preguntar cualquier tipo de cuestión o de dudas sobre las biométricas, sobre los pasaportes, etcétera, estoy aquí a vuestra entera disposición. En definitiva, muchas gracias y a seguir adelante con la asociación que está funcionando muy, muy bien. Gracias. wa o kun bɛ fɔlɔ n fɔra fana mɔgɔw ye hali ala ka hinɛ burama ka fatuli fɛ u ye ne de wele ka to baarakɛyɔrɔ polisiw ye ne wele ka to baarakɛyɔrɔ n baarakɛɲɔgɔn bɛ yan nɔ ne nana ka na u kun banna mɔgɔw tɛ garasu la yɛrɛ ne nana ka n ko n bɛ gara ne yɛrɛ kun ɲɛna ka tɔn kariti kɔ ne nana ko n bɛ gara u ma sɔn ne ye tɔn kariti jira o la u ye ne ordonné ka guwara la k'a dɔn maa min don ka fini bɔ a kunkolo la k'a yira ne la maa min don ne ka sɔrɔ ka a somɔgɔ minnu bɛ Woro Keyita ani fan wɛrɛ fɛ Burama Kamara
fatura sira ka tamo to bora ka wala donc polisi nana fini kira la ka oro ke ka yoro de machiti garala ne malo mo mi yini ka numéro kon di mo polisi ne wele ka to barke yoro ne nana kana soro alamine do so machika ne sera ne fengen jirola so na ne ni polisi do garala o fini bo akuna ya do mbe mi ngono no kumba ka to ko jeni mba to do ma ngo ma busu do mente busu ka numéro ba balma wala mo me kita ne olu wele sama no yuka mo wele wa worke to ni san turun fombela donc suka to kata fengela su marayoro o bala bo abet sika ke sai ala ka ngini sa che dinya me mo bi sika jongi kiri ita fu kala o be mo be ni do bi sika ko do ke kele do ko non ko tu na mina ka chaka tana ka to foti bulu ado bi ke ka to foti bulu pour yi ka sika don pour su bi deliga o gojo bi deliga lo wele fi mangoro wa bata to do Gambien ou bien Sénégalais mais pour que c'est calme comme un ton reconnu pour su faire pour civil faire non Almeria be ma an tongo karam esme ba fa be karam mana ke esme pamba be ay égalité de femme donc ko yi soro do carte mi numéro me carte sans faire woti go wele ni voilà fono ko dam ko ni mi me to ni carte di wele carte ni carte diri mo carte dormo ba dormo ni carte diri mo ko day bi to ko sabaka ni mi ta chana ni mako dorro fono bi di mo tukuni parce que abi cham papier de voilà ni ngi wara ba ko ni ngali mi mana bulu nasro la ton carte bi sega la ka ka mana dala saw papier man ara pane da sagale carte tanera nasro la ko dem sega tramoga ton papier carte papier mais ni ya so mana kala pour que digana so pe na ngame na carte me blana ngame so ko kera ko kara dorme duro fono tali de problème ni mi dorme parla nya boli anya di ke me duro be job ade ke me duro mo ni ma nya de ke me duro ke me bla akon no yawo mel ba dobi do ali dorme kele fana do ba gida ko dorme bla doron do wala ko ma ta bo ni tali ko ni to fu me ali dorme kele bismillah wori ba de bolo ta ka sare do ka dogo amando ko ba bisabani ba woro ni keme woro ni mugan ndur de be to e mago nya mogo anga ke keme woro mogo tan mogo mugan saba o ka tan batani ko wa mogo saba min fadura abero bakiri ngiri ni keme tadi be abol tugu donc to e dépense min ga ka ta bita fo batan dublo o me batan dublo ko fe ba bisabani ko be mogo tin jaka woro me an woni be ka ton ke kibara min kan ani fo ho ya ko sa to ki mo ali ko régler mais ton te ka sara tugo la suno nyawa ba ko war ka tani mais mo ti se ka mo jago ka to tra pali mo min te ka sara régler la e bi e ti yere ke to ni ma pali ni problème gare ta voilà bo fana ko ka ton wari ki ka aka do fara yere ka anya proposition ci ma ke mais fo an jantu an yero ko se ba o ko ina an ngana ta wor no fo ata ka problème ya nanya do ko do robbi ni do sara sini ami mo donc aka ke kuyi fo anga jetimina kusube ni hakili kafa ba ni be bahaya me ngolo anga ta defensa am ta su sampi o ga ke babbi saban woro direct anga singa su sola ala ga sin doga singa sa aba ka tuguni o be ke fa ka ta kimati aba ka ta woro de telim wala tuguni ko donc o be ke fe min temani na mi se ga an su ko plante ke aka cha ambala al sisa anya papi uniforme me mina ka ni nganu kala bangu uniforme ni so bi se ka soro chugo fa dona ka fo wor be bolte en coup o be ke meni taran nata so no be se ka susa ko kalo ko so be wori ndawmo yani so ko wori ndawmo ni ko yi doso malo ba fa parce que atisa ka ni bo ba ko to wori dabora mi ngamo amma ko yi annatara amma mago fa mo fo no jetem mo gele ati de me angoni mi miri do o yi abisa ka do fe no de me mo kana giri ay kay yele may no fe mo ka jeti mina ke akekun voilà oye o ini na jabile jen me ko to sigini be jeyse